Good evening, everyone. Welcome again to our another episode of our midweek virtual service. And tonight, we would like to simply greet all our members diya sa Jesus Loves You City Church, Cagayan de Oro City, and sa atong mga members sa High Reach, which is our outreach po diha sa Cagayan de Oro. And of course, atong mga Jesus Loves You City Church members diri sa Iligan City, padayon lang kita magmaligon, magampo, mga igsuon, maski unsa pay mga klase-klaseng ginasagubang na pagsulay aning atong syudad diri sa Iligan City, nagatuota na malampasan nato ning tanan. Kay dili gyud ta mo give up. The promises of God are eternal, and the moment that we continuously listen and believe of His promises, gatuota na kaya nato nilang pasantanan. So tonight, I entitled the preaching, Awesome Power of God. Higahom sa Diyos. And it is taken from the book of Psalms, chapter 147, verse 5. Our Lord is great and very powerful. There is no limit to what He knows. Sa Bisaya, gamhanan kaayo ang atong Ginoo, ang iyang kaalam dili matugkad. So before ta magpadayon, magampo ta. Dagang salamat o Diyos. Ikaw lang ang among angay nga saligan, ikaw lang ang among dalampanan sa tanang panahon sa among kinabuhi. Wala kami lain, O Lord God, na tawagon kundi ikaw lang. Salamat o Diyos na kanunay ka na nagahatag og ani nga pribilehiyo kanamo. That we are made strong because of every word that we receive from you. Thank you that this word of yours will inspire us, encourage us, will keep us alive, O Lord God. That whatever storms we may face, O Lord, as long as you are with us and your word, O Lord God, is upon our hearts, everything could be possible. Daghang salamat, O Diyos, giyahay kami, o tagay kami, O Lord God, o kaalam na masabtan pagsamot ang imong pulong. Kini ang among pag-ampo, sa ngalan ni Jesus. Amen. The power of God is able to change anything and anybody. I believe we agree with that. It is a power which can override or suspend all the physical laws which we are familiar with. As impressive as this can be, if one would take the time to contemplate and understand it, we need to understand this. Every Christian has access to all of this power. We have access to it. But it is not utilized because we so often will not take advantage of anything which cannot be understood. Dili gyud ta mo gamit sa isa ka butang nga dili nato nasabtan. So tonight we are going to recognize the power that is available and angay ta nga mo access sa bawat Kristohanon. Ang bawat Kristohanon unsang klaseng gahom ang angay natong i-access or ang usa mga gahom na available sa tuwang tanan. Number one is the power that God has to do to those who will allow faith to work in their lives. So katong mga tao lang na willing na gamiton ang gahom sa Ginoo pinaagi sa pagtuo. So in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we live by believing and not by seeing. Sa other version, we live by faith and not by sight. Faith is believing. Okay? Nagatuo ta. Maski imposible. Sa Bisaya, kaysa pagkakaroon, nagakinabuhi kita pinaagi sa pagtuo o dili sumala sa atong makita. So, igsuon, do not settle for what you can see now. Kay pwede ka ayon na baguhon sa Ginoo. So, kung pangit man ang atong makita karon, kaya kaayo na i-transform sa Ginoo into becoming something that would be essential for each and every one of us. So, bitaw nag-permit din ako ginabalik-balik, no? Usay, adun na tayo mga pag-ampo na dili favorable ang answer sa atua. But just believe because you have prayed for it and the Lord's answer is always leading us to the right purpose and plan na i-allow niya sa atong kinabuhi. So, we continuously believe. Maski pa usahay, dili ta makasabot. Okay? But tungod sa pagtuo na to, let's continue to believe that God is going to do something great. And another verse in 2 Corinthians chapter 4 verse 18. So we don't look at troubles we can see now.
Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Kaya wala namo ipalabi ang mga butang nga amo makita dinhi sa kalibutan, kundi ipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita mulungtad sa walay katapusan. Wow! What a very powerful word. Ang gusto sa Ginoo natong masabtan igsuon, tanan kining mga nangahitabo diri sa kalibutan is just but temporary. So we don't fix our eyes to those things. But we fix our eyes to the things that we cannot see now, but nagatuo ta that it shall come to pass in the perfect time na i-allow sa Ginoo. So we believe on the promises of God, we believe and we stand to the word of truth. Kini ang angay natong barugan. Dili katong mga butang na i-magnify nato kung usa nga katabo karon. Sa cases karon sa COVID, nagatuo ta o nagatanaw ta sa mga balita, makita nato na nagataas ang cases, but we believe na and we pray na mas mataas ang recoveries kaysa sa cases. So ingani ang klase nga mga butang na gusto sa Ginoo ay butang sa atong hunahuna. Dili ta magnify dito sa mga negative na butang, kundi dili magnify ta sa kayang buhaton sa Dios amidst all these challenges or pandemic na nagahitabo sa atoa. Okay, so number 2, ang gahom or the power of the cross which secures our salvation. Another thing kini, if we are secure na kita naluwas na igsuon, tungod kay dili man unta ta worthy, kay makasasala man gyud ta, but with this great privilege that God has given to us, gihatagan ta niya kaluwasan, gidawat ta niya na iyang mga anak, na maski unsa kadako ang atong mga sala, but because we believe that He died on the cross for us, para kita maluwas, adunat gitay permi paglaom. Dili tinuod nga wala ka na paglaom, dili tinuod na wala kayo kaugmaon, dili tinuod na dako kay kagsala, dili ka na angay nga dawaton sa Dios. As long as we repent, as long as we ask for forgiveness, nagatuo ko that the security of salvation in us is always available. So gahom kini igsuon, dili tanan na makadawat ni ini, kay kung dili ka mo tuo, ma-useless kining mga saad sa Dios. In 1 Corinthians chapter 1 verse 21, in the wisdom of God, the world did not know God through its own wisdom. So God chose to use the message that sounds foolish to save those who believe. Kaya ang Diyos sa iyang kaalam wala magtugot nga mailas siya sa mga tao pinaagi sa kalibutanon nga kaalam. Kundili, pagbuot sa Diyos nga luwason ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo sa giwali nga maayong balita nga sumala sa mga wala mo tuo, binuong lang kini. So kaya sa Diyos gamiton maski ang mga butang nga dili katuuhan. Pero ginatest lang ang atong pagtuo igsuon. Kung matuuhan nato, maski unsa ka imposible, basta pulong sa Dios, it shall come to pass. So mao kini ang mga gahom na angay natong masabtan na available o kaya nato unta ma-access kung mutuo lang ta. 1 Corinthians chapter 15 verse 56 to 57. That's power to hurt is sin, and the power of sin is the law. But we thank God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. May gahom lang kanato tungod sa sala, o may gahom ang sala tungod kay may kasuguan. Apan, salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. So praise God, kaayo aning na good news, no? Na salamat gyud sa Ginoo na gitagaan tag kadaugan. So igsuon dili gyud angay nga mahadlok. Maski unsa pa ang ilabay sa tuwa sa kaaway, kay ang kadaugan na agid sa tuwa kung si Kristo na nato. And number 3, ang gahom or the power over our own will, over our own bodies, over our own self. Okay? So aduna pay gahom nagihatag ang Dios ang kanato aron malampasan nato ang atong kaugalingong mga kaluyahon, atong kaugalingong weaknesses. So, ingon siya dira sa Galatians chapter 5 verse 22 to 24. But the Spirit produces the fruit of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
9 fruits of the Holy Spirit. Okay? There is no law that says these things are wrong. Those who belong to Christ Jesus have crucified their own sinful selves. They have given up their old selfish feelings and the evil things they wanted to do. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, mainantuson, maayo siya sa iyang isig katao, maghihatagon, kasaligan, buutan o makapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato malapas ang mga sugo sa Dios kanato. Gilansang na sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang ilang tawhanon nga mga kinaiya o tinguha dito sa cross. Gahom ba di na, Pastor Heights? Gahom kini gikan sa balang Espiritu Santo aron maski kita kaya nato malampasan o ma-overcome ang atong mga weaknesses sa atong kinabuhi. Siguro kung mangutana pa ko kung unsay pinaka-list nimo na naa sa imuha diri nga fruit of the Holy Spirit, siguro ang kasagaran mosulti sa atoa ang pagpasensya, murag wala tay self-control, patience, no? Murag ingana ang sunod siguro self-control etc. But tanan kini igsuon wala imposible diya sa Ginoo. Kung i-allow lang natong atong kaugalingon na magkinabuhi not in the flesh but in accordance to the power of the Holy Spirit, wala gyud imposible. Kini nga gahom kaya nato kini siya ma-avail aron na malampasan po nato ang atong mga kaluyahon. And another verse in Luke chapter 10 verse 19, behold, I give you the authority to trample down serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Gihatagan ko kamo og katungod, aron madaog ninyo ang mga daotang espiritu og ang tanang gahom sa atong kaaway nga si Satanas, og dili gayud kamo maunsa. Tanang gahom sa kaaway, kaya nato malampasan, kaya nato buntugon, kaya nato ma-overcome. Tungod kay gitagaan tag authority, gitagaan tag katungod sa Dios na buhaton kini. So igsuon gahom gihapon ni, na dili na tangay mahadlok sa maski unsa pang buluhaton sa kaaway. Kay naa sa atoa ang gahom gihatag sa Dios over every powers of the darkness or of the enemy. So dili gyud ta angay nga mahadlok. So on. And in conclusion tonight, verse gihapon, 2 Timothy chapter 1 verse 7, which kabalo ko na kasagaran sa atoa na memorize ani. God did not give us a spirit that makes us afraid, but a spirit of power and love and self-control. Kaya ang Dios wala maghatag kanato sa iyang espiritu aron maulaw kita sa pag-atubang sa mga tao, kundi aron sa paglig-on kanato o pagtabang na may gugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Isn't it great to serve God and to listen to His Word? Diri pa lang igsuon nagatuo ko na ginalig-on na sa Ginoo ang atong mga kaugalingon o ang ato ang mga disappointments, depression, kaya na nitang tangon sa Dios. Remember, God has all the powers na kaya niya ihatag sa tua. Aron na ma-overcome nato ang klase-klase mga pagsulay o challenges diri sa kinabuhi. That is why awesome power of God. Maayo gid kayo ang Ginoo igsoon. Therefore, we continue to trust in Him. Diya lang ta sa iya magdangop, diya lang ta sa iya musalig. Let us pray tonight. Hallelujah. Thank you, Jesus. Daghang salamat for reminding us that you have all this awesome power, O God. And ikaw mismo, O Dios, ang nagsulti, nagitagaan nimo katungod over every powers of the principalities of darkness, O God. Therefore, dili gid kami angay mahadlok. Dili gid kami angay nga mataranta, O God. Daghang salamat sa paglig-on kanamo. Na maski unsa pa ang ilabay sa kaaway kanamo, O God, as long as na ikaw naa kanamo, O Lord, we shall overcome. Thank you tonight for hearing, O God, and for giving us this word, O Lord. Salamat Ginoo nga naa perminti, O God, ang imuhang pabor
nga ginahatag kanamo. I pray and declare na walay maski usa kanamo, O Lord God, ang ma-infect, O Lord God, sa COVID, O Lord God. Dili, Lord, kaya namo ni malampasan, kaya namo mag-ampo, O Lord God, for those people who are infected, O Lord God, that they shall be recovered in the mighty name of Jesus. And labaw sa tanan, O God, walay ka maski unsang disease ang makaduol kanamo, O Lord God, and help us, O Lord God, to be submissive, obedient, O Lord God, even to the law of the land, O Lord God, and to continue to let the fruit of the Holy Spirit be seen and be manifested in our lives. We thank you, Lord. We give you all the glory. Bless us all. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Thank you kaayo sa pagpaminaw karong gabi mga igsoon, and I hope that you keep on praying. We keep on praying and asking God's favor to be upon us always, and let the blessing of God be upon us, na dili ta angay mahadlok kada adlaw kundi magmalipayon ta sa pagpasalamat sa tanang pabor na ginahatag sa Ginoo. Once again, good evening and happy midweek service.